हर हर महादेव कौन सांग मैंने रेडी तो मो सहित बुलाया आ गोटे नुआ जगह तो आजिकार टूर अच्छी आमर भद्रक जिलार प्रसिद्ध बाबा आखंडलमणि पीठ जहाँकि अवस्थित अटे आरडी रे जदि आपण मैंने केमती सहजरे जाए आरडी पीठ बुली आसबे आ टाइम टेबल जाना चाहते ताले भिडियोटा रहा बहुत हेल्पफुल। तो आप प्रथम आसी पहुँची जाए आम भद्रक जिलार मेन बस स्टाण्ड पाखे तो सेठू आपको बस मिल जाए आराम से जोटा कि बस दाम पर पर्सन रही 90 टंका। तो सेठू आसिक आपन एठी पहुँचा लगे 1.5 घंटा जैक 37 किलोमीटर अच्छी। तो आप आराम से आसीपारे एसी बस अच्छी भी नॉन एसी बस अच्छी तो आप बस ट्रावेलिंग करेंगे कि बाइक आसले आउर भी भल। तो धामनोर साइड भी बस मिलूँ तो दुईटा साइड आसिक पहुँचे बाबा आखंडलमणि मंदिर। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବାବା ହରିହର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ କୃଷକମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ବାଜି ଏକ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ସେଠାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା। ତ ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଶୁଭିଥିଲା ଆ ବୋଲି ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଜାଗାର ନାଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆରଡ଼ି। ପରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳୀ ନାମରେ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତ ରାଜାଙ୍କର ଥରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଲିଥିଲେ ଯାହାକି ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା, ଯାହା ଆପଣ ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ପାଇବେ। ତ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଗାଧେଇକି ଏଇଠୁ ବି ପାଣି ଢାଳି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜାଗର ଟାଇମ୍ରେ ଢାଳନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଆସେ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଢାଳନ୍ତି ତ ସେଠି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ ତ ଏଠି ବି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ମାନସିକ ପୁରା ହେଲା ପରେ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରି ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଲଳିତଗିରି ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ମାନେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ପଥର ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ଏକ ରାସ୍ତା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାଠୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିବ ମୋହର ନାମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବାଟେ ସବୁ ପଥର ଆସି ଏହି ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଭଞ୍ଜଦେବ। ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଆଡ଼ ପାଚେରୀ ହେବା ସହିତ ଏକ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଛି ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ରହିଅଛି। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ବେସିକାଲି ହେଇଥାଏ ଆମର ଜାଗର ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତାପରେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଶିବପୀଠ ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଆସିବେ ଆରଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପାଇବେ। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସେବେଠାରୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଆସିଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆଉ 108 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଏବେ ବି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଡ଼ି ପାଖରେ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଟ୍ରିପ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଇଯିବେ ତ ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେଠି ବି କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଥାଏ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆରଡ଼ିର। ତାଙ୍କର ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଲୋକ। ये देखो जब भी आरडी आसटा है एंट्री गेट किंतु यहाँ ध्यान रखिए ना आसला बेले सब बेले देखिए सब ब्राह्मण मैंने आपको पचारे आप गाँ ना से डिवाइड करदे कौ गाँव में कौ लोक तो से अनुसार से नहीं कि घर्षण करेंगे ये आसले ना घर्षण करवा निहाती दरकार भोग किणिकी गोटे नना को धरे देवे तो सी घर्षण कर ठाकुर पाखर आनी देवे से माने ठकामी पड़ी हाँ ठकामी पड़ी पारती किंतु आरडी आसने सियोर घर्षण किणवे आम आगे सतर कर बहुत कम पैसा 50 टकर आरंभ हो 5000 पर्यटन हो पार बास आप आराम से आसबे मंदिर जी दर्शन करेंगे से आपको मिल माने ब्राह्मण मिल नेला माने 5000 पर्यटन भी धरेदेवे। तो आरडी मंदिर पूजा कर सारा देखो ये जो श्वेतगंगा कही यही पोखरी बाँ सैड्रे रपर पूरा आरडी मंदिर आउ डाण सैड्रे रो सरकार को अनुदान प्राप्त शिव स्टेचू जोड़ी आप रील्स भी करेंगे वीडियो भी करेंगे आउ बड़ शिव स्टेचू होती। तो यार आउ गोटे प्रतिमूर्ति भी आमर जाजपुर बिरजा मंदिर पाखे होती। तो जाजपुर से तो पूरा फेमस वाला बाकी एटी तो देखूँ दुईटा सैड्रे रंदी तो नंदी भितर देकी जावाक पड़ो तो सेठी आपण जाइए रील्स करेंगे वीडियो करेंगे तापर किस समय बसिकी भी रेस्ट नहीं आसीपारे। एबे बारी थिला आमर घर्षण भोगर जोटा कि आम भोग करके था नना मानू तो से दक्षिणा नहीं सारापर आपको एमती भोगटा को घर्षण करके पूरा चकटिकी दे था। तो यहाँ को पूरा बाबा ऊपर आसता है घर्षण होगी तो से भोगटी को पाइबा निहा दरकार। तो घर को भी आनीपर बोतल मध्यम तो आपड़ जब चाहते बोतल किणिकी भी मिल पार ना नना भी आपको देपारे। तो ये घर्षण भोग खाइले बहुत टेस्टी भी लगे गुड़ पड़ता है क्षीर छेना दही पंचामृत भोग सब पड़ता है कदली तो आप जहाँ भी भोग एक्सट्रा लगे चाहिए तो ताकू भी सब पड़ता है पड़ी सब चकड़ा होगी भोगटा होता है। घर्षण
सब आम नना घरे ही खाई था तो खाई सारा बाहर बेले तो आरडीर मेन गेट्रु बाहर बाट मंगला ता सहित श्यामाकाली मंदिर पड़ो तो आप ये दुटा मंदिर दर्शन करदे। ये स्पेशली काली पूजार नीतिकांति होता है तो आप टाइम आसले एठिकार भी पूजा देखिपारे। आदि एपर्तंत आसी ना सियोर आसिक आरडी बुल जातु कहीं मुझ भद्रकिया से आपको स्पेशल रिक्वेस्ट कली आरडी आसी बुलजिबे। रही हर हर महादेव।